उत्कर्ष बंगला के माध्यम से एमएसएमई परियोजना में 33 लोगों ने प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा प्रशिक्षण के बाद 15 लोगों को नौकरी मिली। आज दोपहर धरणीधर सरकार अतिथि गृह के सभा कक्ष में आयोजित एक समारोह में 15 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। समारोह में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मानवेंद्र मंडल, गाजोल प्रखंड सामुदायिक विकास अधिकारी विप्लव कुमार विश्वास, उत्कर्ष बंगला के गाजोल प्रखंड प्रभारी अधिकारी अमित कुमार हल्दर, गाजोल पंचायत समिति अध्यक्ष मोजम्मल हुसैन और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अमित बाबू ने बताया कि गाजोल प्रखंड में उत्कर्ष बंगला के माध्यम से नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज से गाजोल प्रखंड में नवीन उद्योग समाधान शिविर शुरू हो गया। ये शिविर 22 नवंबर तक चलेगा। रानीगंज हीरा परिधान उद्योग सहकारी समिति द्वारा लघु वस्त्र उद्योग पर प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में 33 लोगों ने भाग लिया था, उनमें से 27 उत्तीर्ण हुए। आज सभी को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। साथ ही उस सहकारी समिति ने 15 लोगों को नौकरी के लिए प्रस्ताव पत्र भी दिए। कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण के बाद इन 15 लोगों को नौकरी मिल गई। ये सभी उस सहकारी समिति से जुड़ेंगे। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। शिल्पेर समाधाने रानीगंज डायमंड गारमेंट शिल्प समवाय समिति लिमिटेड एरा उत्कर्ष बांगला ट्रेनिंग प्रोवाइडार। एरा ट्रेनिंग करिয়েছিল 33 জনের একটা ব্যাচ, তার ভিতরে 27 জন উত্তীর্ণ হয়। তার মধ্যে 14 জনকে জব অফার লেটার রানীগঞ্জ ডায়মন্ড সোসাইটি শিল্প সমবায় থেকে আমাদের ট্রেনিং প্রোভাইডার ওনারাই প্রোভাইড করেন। ওনারা হলেন ইন্ডাস্ট্রি এক ধরনের টিপি মানে গার্মেন্টের উপরে ওনারা কাজ করেন, টেলারিং। তো সেখানে 14 জনকে অফার করা হলো জব লেটার আর 27 জনকে সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন করা হলো আজকে। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম অমিত কুমার হালদার, আমি উৎকর্ষ বাংলায় কর্মরত। আমাদের রানীগঞ্জ ডায়মন্ড যে রেডিমেড গার্মেন্টসের সোসাইটি আছে তাদের মাধ্যমে আমরা উৎকর্ষ বাংলার যে ট্রেনিং কমপ্লিট হয়েছিল তার সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের এখানে একটা প্রোগ্রাম চলছে, আমাদের এমএসএমই সমাধানে শিল্পের সমাধানে যে ক্যাম্পটা চলছে সেখানেও আমরা এদেরকে ডেকেছি। এখানে মূলত ওদের ডাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সমস্ত ট্রেনিং নিয়েছে যারা তাদেরকে আমাদের আর্টিজেন এনলিস্টমেন্ট করা এবং তাদেরকে একটা আমাদের আর্টিজেন এনলিস্টমেন্টের মাধ্যমে একটা বেনিফিট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে। সেটা হচ্ছে 15,000 টাকার একটা মেশিনারি দেওয়ার। সেটাও আজকে আমরা তাদেরকে নাম অন্তর্ভুক্ত করে টোটালি অনুদান। স্যার কেমন ছাড়া পাচ্ছে? ক্যাম্পে যাইনি, এখানে যেটা ছাড়া পাচ্ছে এখানে যারা ট্রেনিং করে তারাই এসছে। বাকি ক্যাম্পে গেলেই বলতে পারবো বাকিটা।